वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं मॉलीफॉल क्रिकेट जीटीसी। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर है मawlyndrei। ये तलाश कर रहे थे भाई। आप लोग को मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये सम काइंड ऑफ रिसोर्ट है कि नहीं? हम लोग आखिरकार थोड़ा आधा रास्ता पहुंच गया। बहुत दूर है गाइस। एडवेंचर ऐसे ही नहीं कहा जाता। थक गया। पहले हम लोग यहाँ से जाया करता था, पर अभी वॉल बना दिया जीटीसी वाला लोग ने। फिर भी ठीक ही है, डिफेंस एरिया है। अभी देखो, अभी इधर देखो भाई, घर बन रहा है। अगर हम लोग रोडवे से आना है तो यहाँ से आ सकते हो। अब रोड बनने जा रहा है गाइस, इट्स गुड मैन, टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यू कैन कम थ्रू मawlyndrei। Yeah, I've seen the road man. Like earlier it was not that good man. Now it's good man. हम सोचा कि 1000 आदमी होगा फेसबुक पे कैसे जाएगा वही। हां वही तो मैं इसलिए मैं अपना मतलब लाइटलूम देखो मेरा वीडियो प्रमोशन, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। लाइटलूम वीडियो कमिंग स्ट्रीट फूड। यस नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीट फूड। यस ओ हम इसका दुकान में जाएगा मैं रात को। या ओके next video guys in PV not PV या nongrah near big friend guys, this brother work in barbecue shop. He'll give discount. No man, we are friends, he will give us for free. We will promote his shop. So more and more देखा दोस्तों, तो ऐसा हो जो दुकान में खाई भी पैसा भरे भी नहीं और कस्टमर को भी भगा दे। सेल कुछ नहीं होगा, खाएगा कुछ नहीं। अरे उधर भी गाँव है क्या? मawlyndrei वो गाँव नहीं है यार, वो गाँव नहीं है। मेरे को दिखा। अरे वो गाँव पे आग लगा डाला, आग काला हो गया पूरा। That you got me, yeah, you got my heart. Come to me and slow from me towards me, yeah. I'm following. आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। आप कहाँ रहते हो? मैं लापाlang में रहता हूँ और मैं आज मॉलीफॉल आया हूँ मेरे दोस्त ब्लॉगर लोग के साथ। मेरा नाम चिंकम शेषमाराक है। मैं शिलोंग में रहता हूँ, पर शिलोंग का हूँ नहीं, मैं हूँ गर्विस का। शिलोंग में फिलहाल मैं पार्टनरशिप आया हूँ, पढ़ूँगा और बहुत कुछ करूँगा। दुनिया में आया था, कुछ नहीं लेके आया था, मैं कुछ लेके जाऊँगा। जस्ट मेमोरीज है कि नहीं? मेमोरी बना के जाऊँगा। गाइस जब भी आप मॉलीफॉल आओगे तो हम लोग को जरूर याद करना गाइस। अगर आप लोग को लोकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। मेरी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में आया तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू दे दूँगा। देखो तोबे गन्स नहीं है, गन्स मत मान लेना। पाइप तो नहीं, एक तरह का पोस्ट गाइस। यहाँ से देख सकते हो गाइस, पानी मिल रहा है पीने के लिए। वो पत्थर
एकदम मज़ा आता है पीने का। पर यहाँ दोस्त लोग तो और मज़ा आना था, पर मेरा दोस्त लोग जब मैं बचपन में आया करता था तो कोई सब अपने अपने जगह पर सेटल। तो गाइस यहाँ पर भी टूरिस्ट कुछ समटाइम सम काइंड ऑफ टूरिस्ट का बन रहा है। हाँ टूरिस्ट स्पॉट बना देने से कुछ नहीं और अच्छा होगा। वाह अरे इधर तो कुछ ज़्यादा डेवलप हो गया। तो अभी दिख रहे हम लोग उस दिन आगे दिखा। देखो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पहाड़ था, हम लोग यहाँ से मशरूम हंटिंग करता था। अब यहाँ पर सिर्फ जीडी और गिट्टी का खदान है। हेलो गाइस ये अपर पार्ट है और दूर दूर आपको दिख रहा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है दैट सर्विस हमारा। आप लोग को ऐसे जगह घुमाऊंगा शिलोंग का अननोन प्लीज सीक्रेट प्लेसेस। आप लोग का चैनल का नाम क्या था? शिलोंग ब्लॉगर। लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड और शिलोंग ब्लॉगर। गाइस आप लोगों को तो मालूम होगा, मेरे ज़्यादातर दोस्तों को मालूम होगा कि मैं लोग का चैनल ना व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। सीरियस में वाला से वहाँ से लिंक पे क्लिक करना, सब्सक्राइब करना। यू डोंट लाइक मतलब वीडियो पे तो लाइक करना या नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक ही कर देना। और गाइस हम लोग को मालूम तो चलेगा रिस्पॉन्स तो है हम लोग का वीडियो पे। मेरे दोस्त का चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बिलो एंड मेक श्योर लेट अस नो दैट हाउ डू यू लाइक द वीडियो और नॉट। थैंक यू। ये लोग का वीडियो का लिंक भी डालूंगा। और एक तो है एंजॉय द सीन, एंजॉय द व्यू। Oh my God, you know what I want. You know that you got me. वीडियो देख नहीं Yeah, सकते you क्या? got my heart. ये पूरा हरा भरा था पता है पहले। अभी पूरा पानी पत्थर यस्तरी एउटा आइडिया छ त घन्टा। Oh my God, you know what I want. कहाँ जा रहे संदीप भाई? उधर से जाओ उधर से जाओ। हम लोग पहुँचने वाला है, पहुँच गया मुंगी फॉल। यहाँ थोड़ा डरावना रोड है। मैं आप लोग यहाँ ये तो प्लीज़ अपना थोड़ा केयर करना क्योंकि यहाँ माउंटेन वाला जूता चाहिए होगा। बारिश के टाइम में तो और बहुत ज़्यादा चिपला होता है। चिपला मतलब पिछला होता है। Finally, we are here in Monkey Falls. Wow, what a water! पानी से प्यार हो गया यार। Zoe, come along, come fast. Finally, we are here in Monkey Falls. Here is my friend Joy. Hope you like the And view some of the guys are नीचे तरफ हैं। Guys, hope you like the view in the waterfall. Okay, okay. प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक का कमी है क्या कहीं? ऊपर वाले जगह पे भी एक स्पॉट है, पिकनिक खा सकते हो। यहाँ पर भी एक स्पॉट है और एकदम नीचे भी एक स्पॉट है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ। वहाँ पे आज लोग पिकनिक कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक स्पॉट है। यहाँ पर मैं अभी स्विम करने वाला हूँ। अंदर मेरा खाली पड़ा हुआ है पहले का। खाली तेरा ये तेरा ही है। मैं निकालूंगा ना तो। मेरा थाली गिरा है ना अंदर में। पीस। आज मैं ऐसे जम्मू मारने वाला हूँ। यहाँ से हाँ।
I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo! Don't be afraid to let go, just a little bit more. Taking the heavenly glow, we've come to adore. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. This is paradise. This is I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo! Oh, ठंडा था hopefully like a waterfall. आप लोग ये झंडा अच्छे लगा होगा फिलहाल